تفسیر صرف 2 آیتوں کی، تفسیر 2 کھینچ کرے تھے، 2 کھینچ کرے تھے، تو آیت نمبر 153 کر لیے تھے اپن، اور 51 54 کرے تھے. تو یہ جو 154 آیت ہے، یہ ہر صوفی لوگ جو ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ کرے، یہ کلیئر کرنا ہے. وہ ایک ٹاپک میں تھوڑا سا ٹچ کر کے 154 چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد میں آج 155 اور 156 کریں گے. ایک بار ذرا میں اردو میں وہ آیت نکال لیتا ہوں، میرے پاس انگلش میں ہے، ایک سیکنڈ. انشاءاللہ آج 155 156 کمپلیٹ کر لیے تو بھی، کیونکہ یہ آیتیں بہت چھوٹی ہے، آپ دیکھے ہوں گے 2 لائن کی آیت، مگر اس کا جو ہے ایفیکٹ، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. تو کبھی بھی سائز پہ نہ جائیے، چھوٹے آیتوں کو بھی اتنی ویلیو دینا چاہیے، کیونکہ وہ لائف چینجنگ رہتے. 154 ہاں دیکھیے، اور اعوذ باللہ من الشیطان، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تم نہیں سمجھتے. اب دیکھیے یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ لوگوں کو اپنا عقیدہ پہلے سے بنا لیتے، پرورش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یا فرقے کی وجہ سے، اور وہ لوگ اس حساب سے قرآن میں آیتیں ڈھونڈتے، اور جو آیت کا میننگ کچھ اور ہے اس کو لے کے جا کے اپنے حساب سے اپنا عقیدہ اس آیتوں میں کے تھرو جسٹیفائی کرتے. تو یہ بہت عام ہے. میں جتنے بھی صوفی لوگ ہیں یا درگاہ پارٹی ہے یا ایون تبلیغ جماعت والے ہیں جو درگاہ کو نہیں مانتے، درگاہ پہ نہیں جانا بولتے، مگر کچھ صوفیانہ طریقے جیسا بیعت لینا یا مرشد کو مرشد کے پاس جانا، پیر مرشد کو بھروسہ کرنا، تو کچھ حصے ابھی بھی ہے تبلیغ جماعت کے اسکالرز میں. نارمل تبلیغ جماعت والے تو اتنا نالج رکھتے نہیں، مگر جو تبلیغ جماعت میں جو پرانے ہیں، جو کتابوں کو صحیح طریقے سے ان کے کتابوں کو پڑھتے، وہ لوگ اس عقیدے کو مانتے ابھی بھی کہ جو ہے درگاہ میں جو خبر میں ہے وہ نیک آدمی جن کا انتقال ہوا، انہوں زندہ ہے، ہمارے تکلیفیں سنتے، ادھر جانا چاہیے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے مگر جانا چاہیے، اور ان سے فیض ملتا، وہ ہمارے مدد کر سکتے. ہاں یہ لوگ درگاہ، ہاں ایسا کیسا ہوتا؟ یہ غلط عقیدہ اس لوگ جسٹیفائی کر لے. کیوں؟ اب تم سمسان لال گڑی ہے، لال گڑی میں آپ چلے جاؤ، بہت بڑے قبرستان ہے، اس میں سے کئی قبرستانوں کے اوپر گنبداں بنے ہوئے ہیں. میں دیکھا میں گیا تھا لال گڑی میں، تو وہ لوگ بولتے کہ وہ انتقال ہو کے 100 سال پرانے ہیں، مگر اب ان کو ولادت ہوئی ہے، اب جو ہے ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ، اور جس کے وجہ سے آپ جا کے بولو آپ کا کام ہو جاتا. تو آپ جا کے کچھ بھی تمنا مانگو، تمنا آرزو رکھو، ہو جاتی، ہو گئی. تو آپ لوگ کیا بولتے؟ کچھ ہے ادھر، زندہ ہے، سن رہے، پھر وہ تھیری آپ کی اسٹرانگ ہو جاتی. تو جب تھیری اسٹرانگ ہو گئی نا، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کی آیات ڈھونڈتے، کیونکہ اب ان کا دماغ بیٹھ گیا کہ بھائی جو ہے بات تو میری صحیح ہے، میرے کو فائدہ ہوا، کوئی سنا نا، کوئی سنا بول کے تو نا میرا پرابلم سالو کرا، تو کچھ ہے، تو کچھ چیز ہے. تو کون ہے وہ؟ بھی نیکی چدمی ہے، مسلمان ہے، اور انہوں ولی بن گئے، کہتے ولی بن کے تو میری تکلیف دور کر سکتے. تو اس وجہ سے کیا کرتے؟ آیتوں کو ڈھونڈتے، تو یہ آیت پکڑ کے لے کے آتے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ شہیدوں کو مردہ مت کہو. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہوئے وہ لوگ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. زندہ ہے مطلب سن سکتے نا، میری بھی درخواست سنتے. ٹھیک ہے، میں جا کے سجدہ نہیں کرتا ہوں، میں جا کے پھول نہیں چڑھاتا ہوں، میں چادر نہیں چڑھاتا ہوں، مگر دور تو بیٹھتا ہوں، ان سے عقیدہ تو رکھتا ہوں، ان کو یاد تو رکھتا ہوں، ان کے نام پہ وہ گھر میں کیا بناتے نا، غوث پاک کا دن کیا بولتے تھے، فاتحہ دیتے، ان کے نام پہ فاتحہ دے سکتا نا میں. ٹھیک ہے، میں شرک کے کام نہیں کرتا ہوں، میں جو ہے ان کے پاس. جی عادل بھائی کیا بولتے ہیں، جب اپن ایسا عقیدے سے مانگتے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے معلوم، وہ عقیدے سے آپ کو نواز ڈالتے، اور نہ ان کی طرف آپ کا رجوع اور زیادہ کر ڈالتے، تو آپ کو ان سے ہی مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے، ان کے ذریعے سے آپ کو دیتے رہتے. سمجھو تو آپ کا جو بھی ہے نا پورا دماغ اور جو بھی مانگتے نا سب ان سے ہی ہو جاتا سمجھیے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس سے ہٹ جاتے آپ سمجھیے. کیا بات بولے، زبردست بات بولے، بہت زبردست بات ہے. وہ ایک پاسبل سیناریو ہے، مگر ایکچولی اور ایک سیناریو بھی ہے. آپ جو بولے بے شک صحیح بھی ہے، مگر اور ایک چیز بھی ہو سکتی. کیا ہوتے معلوم؟ وہاں پہ جا کے جنات بیٹھ جاتے.
और वो जिन्नात क्या बोलते हैं मालूम, जिन नहीं बोलते अपने आप को, मैं ख्वाजा गरीबन नवाज हूँ, मैं ख्वाजा बंदे नवाज हूँ, कुछ तो भी नाम ले लेते वो जो मर गए सो आदमी के, और उनके नाम पे ये कामा करके आपको अकीदा पैदा करके आपको वो शख्सियत के साथ कनेक्शन कर देते। उसमें उनका क्या फायदा है, शिर्क के रास्ते पे लेके चले जा रहे। तो जिन्नात का भी खेल बहुत बड़ा है। इसका जो है मुताला कुरान में क्लियर तरीके से नहीं है, छुपे हुए तरीके से कुछ आयतें उस तरफ इशारा करती। जैसा हबीब भाई, कुरान में एक आयत है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बोलते हैं, कुरान की आयत है कि मैं इंसानों को और जिन्नात को उठाऊंगा, सवाल जवाब, और जिन से पूछूंगा तुमने कई लोगों को गुमराह किया। इब्लिस से नहीं हो रही, जिन की आर्मी से हो रही। अब आप देखेंगे जिन कैसा लोगों को गुमराह करे, बोलते ये दरगाहों पे, ये मंदिरों में जाके बैठ जाते जिन्नात। और जिन्नात के लिए तो बहुत आसान है, बड़े काम तो तुम पुकारते वो मंदिर को, पुकारते वो दरगाह वाले को, मगर हालांकि दरगाह वाला तो कहीं कहीं और है, अल्लाह के जन्नत में है या नहीं तो अजाब में है, जो भी हो, मगर जवाब इन्हों देते, इन्हों सुन लेते बैठते, इन्हों देखते अच्छा शोएब भाई आके गए और इनको ये मसला है, हबीब भाई को ये काम है, ये काम कर दो, हबीब भाई यहीं सो जाते हमेशा के लिए, शोएब भाई अब इधर ही चीजा हो जाते। अब कुरान हदीस अपनी तरफ, मेरे को मौजूदा हुआ, मैं जाके रोया, जॉब नहीं मिली बोल के, मेरे को 4 दिन में जॉब कैसा मिली, कुछ तो है ना, कुछ तो है, कुछ तो पावर है, वो पावर से इनको लत लग जाती, फिर वो पावर के पीछे भागते, अल्लाह को छोड़ देते। अल्लाह को कैसा रखते बोल दो, नमाज रोजे तक, नमाज रोजा रखो। इसलिए आप देखो शादी के एडों में, सियासत में, अभी भी मुनसिफ में सौम और सलाह की पाबंद लड़की छोड़ा इन लोगों को, क्योंकि सिर्फ दीन उनके लिए सिर्फ सौम और सलाह हो गया, बाकी के प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होते, ये यहाँ पे सॉल्व होते। तो इस तरीके से वो दिमाग में बैठ जाती है शख्सियत, और वो जिन जो है आपके कामा करते रहता, हेल्प करते रहता, जिसके वजह से आप वो दरगाह से कनेक्टेड रहते और अल्लाह को लिटरली छोड़ देते। हाँ, नमाज पढ़ते अल्लाह की, मगर वो कनेक्शन, वो मोहब्बत, वो जुनून जो अल्लाह के साथ रहना, वो इधर हो जाता, इधर शिफ्ट हो जाता, तकलीफ में उनको याद करते, परेशानी होते वही दरगाह पे भाग के बैठ जाते। तो ये है जिन जो इंसान को भटकाए, और अल्लाह ताला उसके बदले में वो जिन्नात को बहुत अजाब देते, वो उसको अजाब देते होंगे, मगर हमारा ईमान अकीदा चले आता। तो ये हाँ, तो अब अजाब तो हमारे को होता। तो वो लोग क्या बोलते हैं, कुरान से साबित करो भाई तुम्हारे को मिरेकल हुआ, मैं नहीं मानता। तो लोग क्या करते, ये आयत को पेश करते, देखे ये लोग अल्लाह के राह में इंतकाल हुए, कौन से जिहाद में हुए बोले तो, जिहाद एकलौता जिहाद नहीं है ना, फी सबीलिल्लाह भी काफी है, मतलब अल्लाह का दीन फैलाते हुए भी इंतकाल हो गया, मर गए तो भी वो लोग मुजाहिद बन जाते ना। तो ये अल्लाह के राह में ये लोग तो है, तो मतलब अल्लाह खुद बोल रहा वो लोग जिंदा है, जिंदा कहाँ है, दरगाह में बैठे हुए तुम्हारे को सुन लेते हुए। तो देखो आयत को कितना मिसअंडरस्टैंड करे लोग, कितना अपन खतरनाक रहना। और ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोगों के अगर वो लोग बोले ये आयत का मीनिंग मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो ना वैसा बोलते, दोनों में फिर सॉल्व कैसा होना, दोनों भी इक्वल है। सिर्फ कुरान में कुरान ही है, तफसीर कहाँ मिलती है कुरान की, हदीस में। तो हदीस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वरना मैं बोलता हूँ ये कुरान की आयत जो है जिहाद करे सो सहाबियों के लिए है, उन्हें बोलता वो दूसरा सूफिया आके बोलते नहीं, ये आयत जो है दरगाह वालों को भी अप्लाई होती, क्योंकि ये जो अल्लाह वली है दरगाह में दफन है, वो लोग भी अल्लाह के राह पे मरे तो वो लोग जिंदा है, दरगाह में सुन रहे, बोल के आयत को उधर अप्लाई करते थे। कैसा सॉल्व करना इन दोनों के मसले, ओला बोलते आयत अपने हिसाब से, हालांकि आयत वही है, कुरान की आयत वही है, कुरान का ट्रांसलेशन वही है, मगर उसके मीनिंग में तफसीर में खेल ले रहे। तो सॉल्व कैसा करना, एक ही है, कुरान को समझाने के लिए अल्लाह ताला किसको भेजे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल के हदीसा निकाला। तो अल्लाह के रसूल इस हदीस को, इस आयत को हदीस में क्लियरली एक्सप्लेन करे क्या है इसका एक्चुअली। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड सुनाता हूँ क्या है हदीस में। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस याद रखिए, ताकि लोग अगर आपको ये आयत मिसकोट करे, गलत सिचुएशन में करे, तो आप उसके पीछे की पूरी हदीस को बोलना। और जब रसूल अल्लाह इस आयत को इस तरीके से समझाए, तो आप कैसा आयत को मिसअंडरस्टैंड कर सकते, अपने मन मर्जी से कैसा मीनिंग निकाल सकते, जो आजकल बहुत बड़ी बीमारी हो गई, आयत को अपने हिसाब से अलग अलग मीनिंग निकाल ले रहे, जो इनको सूट कर रही, जो उनके फिलॉसफी को सूट कर रही। तो हुआ क्या है, आयत नाजिल हुई जंग उहुद के टाइम पे। जंग उहुद के टाइम पे कुछ नेक सहाबी का जब इंतकाल हुआ, शहीद हुए जंग में, क्लियरली जंग में इंतकाल हुए, तो उसके बाद में जो है उनको दफनाए, दफनाने के बाद में उनके बेटे छोटे थे, जो सहाबी का इंतकाल हुआ उहुद की जंग में, तो उनके बेटे आए,
आके देखे बाप का इंतकाल हो गया, तो रो रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सर पे हाथ रख के वो बेटे को बोले, आपको मालूम है आपके अब्बा कहाँ है? पूछे। इधर ही है ना, इंतकाल हो गया ना, दफन करे। बोलते नहीं, आपके मालूम आपके अब्बा के साथ क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। बोलते आपके अब्बा अल्लाह के सामने खड़े हुए, जंगे उहुद के जितने भी शोहदा है डायरेक्ट जन्नत में चले गए, और वो लोग एक जो है अल्लाह के सामने खड़े होके अल्लाह ताला बोले जन्नत अब खोल दिया मैं आपको, हालांकि जन्नत तो क़यामत के दिन खुलना था, अब बीच में आपको खोल दिया, आप एंजॉय करो, पूरी लाइफ एंजॉय करो। उसके बाद में अल्लाह ताला पूछते आप खुश है मेरी जन्नत से? मैं जो आपको जन्नत दी, आप खुश है, आप राजी है क्या? बोले तो हाँ राजी है बोल के बोलते। तो फिर अल्लाह ताला पूछते और कुछ है क्या ख्वाहिश आपकी? जन्नत में कुछ कमी हो गई क्या? बोलते नहीं, कुछ भी नहीं कमी हुई। और कुछ ख्वाहिश है क्या? पूछते नहीं, नहीं है। बोले तीसरी बार पूछने के बाद में वो लोग बोलते एक हमारी ख्वाहिश है कि इतनी नेमत अगर अल्लाह के राह में दीन को फैलाते हुए, दीन को डिफेंड करते हुए शहीद हुई, तो हमको दोबारा दुनिया में भेजिए और हमको दोबारा शहीद होना है। तो वो लोग ऐसा बोलते, मगर अल्लाह ताला बोलते आपकी फिक्र इतनी अच्छी है, मगर एक बार जो दुनिया से उठ गए वो लोग वापस दुनिया में नहीं जा सकते, दोबारा आपको जिंदगी नहीं दे सकता हूँ। बोले अल्लाह ताला रूल अलाउ नहीं करता। तो वो लोग बोले कि कम से कम एक काम कीजिए, अगर ये नहीं दे सकते तो हमारे साथियां जो इस दुनिया में अभी भी जिंदा है उन तक हमारी ये खुशखबरी, हमारी ये हालत कि हम कितनी तरीके से जिंदा है, एंजॉय कर रहे जन्नत में, ये खुशखबरी उन तक भेज दीजिए। तो अल्लाह ताला ये कुरान की आयत नाजिल करे उनके वजह से। तो वो बच्चे को बोले आपके अब्बा ऐसा अल्लाह से सवाल करे, ऐसा जवाब मिला, और आपके अब्बा इल्तिजा करे तो आपके अल्लाह जो है उनकी बात के हिसाब से आयत उतारे हैं। अब भी एक आयत उतरी, सुन लीजिए, ये आपके अब्बा के वजह से उतरी बोल के बोले। तो ये आयत थी वो, और उसको एक्सटेंड करते हुए बोले आपके अब्बा अब अल्लाह से बात कर लिए, जन्नत में एंजॉय कर रहे हैं, उनकी बॉडी मगर क्योंकि इधर है, खबरस्तान में है, तो उनको एक तरीके से बर्ड, उनकी रूह जो है एक बर्ड के शक्ल में ले ली, एक खूबसूरत बर्ड के जैसा, और बर्ड पूरी एंजॉय कर रही है, ये झाड़ पे खा रही, वो आम खा रही, वो पानी पी रही, इस तरीके से एंजॉय कर रही बोल के। ये है कंप्लीट हदीस। अब ये हदीस से क्लियरली पता चल गया कि जिंदा मतलब कैसा जिंदा? जन्नत में जिंदा, खबरस्तान में जिंदा नहीं। क्लियर हो गया ना हदीस में कि जिंदा कहाँ है? आपके घर में है, खबरस्तान में से बात करते नहीं, जन्नत के एक ऐसे हिस्से में जहां से उन्हें वापस नहीं आ सकते, और सुन भी नहीं सकते, और जवाब भी नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह के तो आयत नाजिल हुई। अगर उन्होंने डायरेक्ट सुन सकते थे तो उन्होंने खुद खबर में से चीख के बोलते थे ना, अल्लाह के थ्रू आयत क्यों भेजते? तो खबर में जो इंसान है वो सुन नहीं सकता, उसके सामने चीखो चिल्लाओ नहीं सुन सकता। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, क्या है? जो दुरूद पढ़ते आप, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया जाता इस दुनिया में रियल टाइम में राइट नाउ। उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दुरूद का जवाब देते, वो भी जो है रियल टाइम में होता। ये एक ही है स्पेशल चीज जो इमीडिएटली पहुंचाई जाती। बाकी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम आप क्या हरकत कर रहे क़यामत के दिन, उन्होंने भी परेशान हो जाते जब मालूम होता कि उनकी उम्मत ने कुरान को अपने पीठ पीछे डाल दिए और कुरान को फेंक दिया, और कुरान की इज्जत नहीं करे, कुरान को जिस तरीके से पढ़ना था नहीं पढ़े, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के नाराज होते। अब नहीं नाराज होते क्योंकि अब उनको नहीं मालूम। तो इससे इस आयत की तफसीर में जो हदीस क्लियरली बता देती है। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप बोले ना, वो उनके बच्चा जो पूछता, उनके वालिद का नाम क्या था? जंगे उहुद में जो बोले ना आप, मैं वो आपकी आवाज कट हो गई थी, जो बच्चा बोले आप, वो वालिद का नाम भी मैं बोला भी नहीं, याद भी नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप पे चैट पे करता हूं, मैं भूल गया नाम वो साहब। जी शुक्रिया शुक्रिया। तो इस स्टोरी से, जो हदीस की स्टोरी से क्या पता चला? पहली चीज, वो लोग जिंदा है, मगर किधर है? खबरस्तान में नहीं है। किधर है? जन्नत में जिंदा है। दूसरी चीज, वो लोग को सुनाई नहीं देता आप चीखे उनके सामने, उनके बच्चे उनको कितना याद करे रोए, सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जन्नत में सुनाई नहीं देता। तो जन्नत में उन्होंने कुछ बोलना चाहे तो किसके जरिए बोले साहबी? अल्लाह को रिक्वेस्ट करे। अगर उन्होंने डायरेक्टली बोल सकते थे, ख्वाबों में आके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, तो नहीं बोलते थे अल्लाह ताला आप तकलीफ मत उठाइए, मैं ख्वाबों में चले आता हूँ, मेरे बंदों के बेटों के ख्वाबों में जाके मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, मेरे पास ख्वाब का जरिया है, मैं वहां से कम्युनिकेट करता हूँ। अलाउड नहीं है, ख्वाबों के जरिए भी अलाउड नहीं था। इसके लिए सहाबी अल्लाह को रिक्वेस्ट करे
आप हमारा मैसेज पहुंचाइए, वरना वो लोग ख्वाबों के जरिए पहुंचा सकते। तो फिर ख्वाबों के जरिए आपको जो तामील मदद मिल रही वो मोस्टली जिन्निच रहता हो, क्योंकि आप दरगाह से कनेक्टेड है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ मैं बताता हूँ मेरी गलतियों में शुरुआत के स्टेज में जो है, मैं भी दरगाह फैमिली से बिलोंग करता था। तो मैं जवानी आई तो मैं भी वही तरीके पे चले गया। तो जब मैं इससे कनेक्टेड था और मैं दरगाह के पास जाता था और दरगाह वालों के साथ याद करता था, रात में वो दरगाह के बुजुर्ग ख्वाब में दिखते थे और बोलते थे, अच्छा तुम ये एप्लीकेशन लेके आए ना, ओके आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, 10 डेज रुक जाइए, हो जाता। 10 डेज के बाद में काम भी हो जाता। तो अब जो ख्वाब में आदमी आए, उन्हों कैसा आए, उन्हों कैसा कम्युनिकेट करते, जिन्नाती है वो जो कम्युनिकेट करते आपको। क्योंकि मेन आदमी जो इंतकाल हुए उन्हों आपके ख्वाब में भी नहीं आ सकते। अगर ख्वाब में आ सकते तो सहाबी अल्लाह ताला को क्यों बोले आप हमारी खबर सुनाओ, उन्होंने अल्लाह को नहीं बोलना था, मैं ख्वाब में चले आता हूँ, ख्वाब में जाता हूँ, एक्सप्लेन कर दे के आता हूँ। ये बात जो है जी हम जिंदा है, हम जो एंजॉय कर रहे, मैं जाके मेरे बेटा जो रो रहा ना कब्रिस्तान में, मैं उसके ख्वाब में बोल देता, नहीं पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अल्लाह ताला के जरिए, कुरान के जरिए कम्युनिकेट हो सकता, वरना ख्वाबों में जो आ रहे सो वो जिन्नात है, वो फरिश्ते नहीं है, वो पैगंबर नहीं है, दीन नहीं है। हाँ, मगर अल्लाह ताला आपको कभी कुछ रहनुमाई करना चाह रहे तो आपको किसी नेक आदमी के शक्ल में कुछ एक बात समझा सकते, मगर वो आदमी डायरेक्ट नहीं है, अल्लाह ताला खाली आपको वीडियो दिखा रहे। फॉर एग्जाम्पल आप समझे, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये मामलों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको अल्लाह ताला जो है, आप इस्तिखारा करें और अल्लाह ताला आप बोले ये जमीन खरीदना है, नहीं है, और जो है अल्लाह ताला आपको ख्वाब में ऐसा दिख रहा कि कोई नेक आदमी आके, कोई दादा आपके परदादा, दादा आप दादा से बहुत कनेक्टेड थे, बहुत मोहब्बत करते थे, नेक थे, तो ऐसा दिखता ख्वाब में कि आपके दादा आए और आके बोल रहे, ए शोएब ये जमीन मत लो, तो आप जमीन नहीं लिए और बच गए, और बाद में पता चला जमीन में केस आया और लोग पूरे डूब गए जो खरीदे वाले, तो तुम क्या बोलते, माँ मेरे दादा देखो कब्रिस्तान से उठ के आके मेरे को बचाए। वो कब्रिस्तान से उठ के नहीं आए, इस्तिखारा किसके ऊपर करे, अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह की जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला तो खुद ख्वाब में नहीं आ सकते, तो अल्लाह ताला क्या करते, आपके जो नेक दादा है, दादी है, जिनको चाहते उनकी शक्ल में आके बोलते ताकि आप बिलीव करना, ताकि एक्सप्लेन करने के लिए। रियल में आपके दादा खबर से उठ के नहीं आए। अगर रियल में दादा उठ के आते ना आपकी फिक्र में, तो सबसे ज्यादा आपको चाहने वाले रसूलुल्लाह उठ के नहीं आते थे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। जब उनके बीवी हजरत आयशा, उनके दामाद हजरत अली से इतनी बड़ी जंग हुई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जिसमें सबों के सहाबियां शहीद हो गए, नेक बड़े बड़े सहाबियां, टॉप 10 के सहाबियां, इतना कंफ्यूजन था हजरत आयशा में और हजरत अली में, एक उनके बीवी एक उनके दामाद। तो ख्वाब में आके हजरत आयशा को बोल देना, नहीं रुक जाओ, मत जाओ जंग को, रसूलुल्लाह नहीं आए, रसूलुल्लाह को मालूम ही नहीं, क़यामत के दिन मालूम होगा उनको कि उनके इंतकाल के बाद में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुसलमान एक दूसरे से जंग कर लिए। तो जब हजरत अली और हजरत आयशा के जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, तो तुम्हारे दादा कहीं उठ के आते हैं? एक बात बोलो, तो ये दादा नहीं है, ये अल्लाह ताला आपको एक निशानी शो करते कि भाई आपके दादा के जैसे कोई नेक आदमी ऐसा आके बोल दे रहे, सुन लेना। इसका ये मतलब नहीं मेरे दादा आए, मेरे दादा खबर मेरे को आके रहनुमाई करे, मेरे दादा जिंदा है, मेरे दादा की खबर के ऊपर मैं जाके इतना बड़ा डोम लगा देता हूँ, चादरा चढ़ाता हूँ, दादा आप शुक्रिया, ये सब बेकार बात है। ये आयत से पता चलता, ये आयत की तफसीर से पता चलता, जो मर गए वापस नहीं आ सकते। हाँ, उनकी शक्ल में कुछ हो सकता, मगर एट द सेम टाइम और एक इसका एक्सेप्शन रूल है कि जब भी रसूल अल्लाह को आप देखते, वो रसूल अल्लाह का चेहरा है, वो शैतान नहीं है, जिन नहीं है, और उनका चेहरा देखने का मतलब नहीं है कि उन्होंने आपको देख रहे, अल्लाह ताला आपको उनका दीदार करा दिया, तो वो सच्चा है। मगर सवाल ये उठता, रसूल अल्लाह की फोटो किसके पास है? आपके पास है क्या? मेरे पास है क्या? नहीं, कुछ डिस्क्रिप्शन है कि उनके बाल लंबे थे कंधे तक, उनकी नाक लंबी थी, उनके जो है छाती के उनका जो दाढ़ी जो है यहां तक आती थी छाती तक, उससे ज्यादा, उससे बहुत वेग है, आप पहचान भी नहीं सकते। जब सहाबियों को इंतकाल के एक जनरेशन के बाद में कुछ लोग आके बोले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, तो सहाबियां बोले जरा बताओ कैसे दिखते, हम टेस्ट कैसा करना, तुम किसको देख लिए कि तुम किसको रसूल अल्लाह समझ लिए कि उसकी वेरिफिकेशन नहीं है, तुम लोग नहीं देखे जिंदगी में, तुम पहचान नहीं सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि नेक सहाबियां जो रसूल अल्लाह को जिंदगी में देखे, उनके इंतकाल के बाद में भी मोहब्बत से उनका चेहरा अल्लाह ताला उनको दिखाए, मगर रसूल अल्लाह
उठ के नहीं आए जन्नत से या आलम बरज़ख से, बस अल्लाह ताला कभी कभी दिखाता, मगर कई बार गलत लोगों को गलत आदमी समझ के ये रसूल अल्लाह है समझते थे, इसलिए सहाबियां बोलते थे हमको डिस्क्राइब करो, उनकी नाक कैसी थी, उनकी आंख कैसी थी, तो हम तुमको वेरीफाई करते कि वो रसूल अल्लाह को देखे नहीं देखे, वरना तुम नहीं देखे बोल के बोलते थे। आज जो है रसूल अल्लाह को देखे तो एक जन्नत की बशारत समझ रहे लोग, क्या बोले तो कितने भी गलत काम करो भाई इन्हों नेक है, आपको कैसा मालूम इन्हों जो है हज में गए जब ख्वाब में रसूल अल्लाह को देखे, किसको देखे, किसकी गारंटी है, रसूल अल्लाह की फोटो थोड़ी है जिसे हम वेरीफाई कर सकते। तो ये चीजें जो है कंफ्यूजन पैदा करते, इसकी इस्लाम में कोई नहीं है। रसूल अल्लाह जब उनके बीवी और दामाद के बीच में जंग में नहीं आए तो तुम्हारे से सलाम दुआ करने के लिए तो नहीं आते, तुम इतने बड़े स्पेशल नहीं है, गलत फहमी का शिकार मत करो। ये हो सकता है कि अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते तो अल्लाह ताला उनका चेहरा दिखा सकते आपको, मगर वेरिफिकेशन नहीं है। मगर रसूल अल्लाह खुद आए, ऐसे किताबा हैं फजाइल अमाल में कि एक बार कहते दो आलिमों में बहस हो रही थे दियोबंद के, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके उसको समझा के प्रॉब्लम सॉल्व करके गए। अरे इतने छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ गए, बड़े बड़े जंगों में नहीं आए। तो ये सब कहानियां हैं, इसकी हकीकत नहीं है। ये आयत इन सब चीजों को सूफियाना बिलीफ, चाहे वो दियोबंदी हो, तबलीग जमात हो या दरगाह पार्टी हो, उन सब को खत्म करती। ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो चले गए, उनको याद करना है याद कर लो, मगर वो लोग आके बचाना मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे परदादा, मेरे मामू, मेरे ये सब बेकार बातें हैं। चाहे आप कौन से सिलसिले के भी हो, कौन से खानदान के भी, चिश्तिया है, खादरिया, इर्रिलेवेंट है, वो लोग आते नहीं जाते नहीं, मगर वो इर्रिलेवेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, आजकल जिन्नात बैठे हुए हैं दरगाहों पे, मंदिरों में बैठे हुए हैं, मिरेकल्स कर रहे, करिश्मे कर रहे, चीजें गायब कर दे रहे, लाके दे दे रहे, अकीदा बढ़ जा रहा, उसको रोकना बहुत जरूरी है। ये इस आयत से उन सब चीजों को आंसर कर सकते, क्योंकि सही तफसीर पढ़े तो, तफसीर कौन सी भी तफसीर नहीं पढ़ लेना, क्योंकि हर फिरके अपनी अपनी तफसीर बना लेके अपने अपने अकीदों को लेके आते। तो कुरान से खेल रहे वो लोग, कुरान से मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे, अपने मर्जी की फीलिंग को पैदा कर रहे, तो उसको अपन लोग एहतियात करना। तो आज इंशाल्लाह ये आयत को मैं इधर रैप करता हूँ। कुछ क्वेश्चन है, जरा सेंसिटिव टॉपिक था इसलिए मैं ज्यादा टाइम दिया, इसमें कई कंफ्यूजन, कई प्रॉब्लम्स आ सकते, इसको चाहे तो और भी कल क्वेश्चन आंसर में भी खींच सकते, कुछ इससे कुछ मतलब लोगों के अजीब अजीब बिलीफ्स भी हो सकते, आप चाहे तो डिस्कस कीजिए, वरना कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे को एक डाउट पूछना था। जी बेटा। जो अपने जो लोग रहते जो ऊपर चले जाते, उन लोग को सवाब पहुंचाने के लिए क्या करना? सवाब मतलब ऊपर चले जाते मतलब जिनका इंतकाल हो जाता ना बेटा? जी जी। इंतकाल कर गए सो लोगों के लिए क्या कर सकते आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, ये चीज रियलाइज कर लीजिए। पहली चीज, जिंदगी में जो उन्होंने कर लिए, आप उमूमन जो है ज्यादा चीजें नहीं भेज सकते उनको, सिर्फ खुसूसन औलाद जो नेक है, जो उनकी परवरिश से नेक हुई, उन्हें दुआ करे तो वो दुआई जाती, बाकी की चीजें 1% भी नहीं जाती। उसके पीछे पैसा टाइम वेस्ट नहीं करना, रादर उनके लिए आप नेक बन जाइए और जो है दुआ कीजिए, तो आपकी दुआ कबूल करे तो उनको फायदा होता, बाकी के उमूमन चीजें बेकार है। समझे बेटा? जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। जी, और कुछ पूछ रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। जी वो ख्वाब में शेर आया, तो वो एक कोने में बैठे हुए, तो मैं मूसा से पूछी तो बैठे हुए हैं तो मतलब अच्छा है बोल के बोले। अब वो पहली चीज, ख्वाब की तामीर करना एक अलग इल्म है, वो अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत दिए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक्सप्लेन करते थे, और वो इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है फजर की नमाज के बाद में सहाबियों से पूछते थे आप क्या क्या ख्वाब देखे, शेर को देखे या नहर बहते हुए देखे, उसकी उन्होंने मीनिंग बोलते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, मगर वो इल्म कुरान हदीस के जरिए आज आम नहीं है, तो उसको जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर करते थे हम लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए एग्जैक्टली वो ख्वाब का मीनिंग क्या है कोई भी नहीं बोल सकते। थोड़े लोग गैस मारते कि अच्छा ख्वाब है, खुशखबरी वाला ख्वाब है,
یا برا خواب ہے بولتے, مگر اس کی کوئی کنفرمیشن کوئی نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن حدیث میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں ہے. کچھ حدیثوں میں کچھ ایگزامپلس ملتے, جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پوچھے عمر سے, تم کچھ خواب دیکھے بولتے, عمر بولے, عمر رضی اللہ ہاں میرے ہاتھ سے جو ہے نہر جاری, انگلیوں میں سے شہد اور پانی بہ رہا, نہریں بہ رہی, تو اور جو ہے میرے جو پینٹ ہے, کرتا ہے, وہ لمبا زمین پہ گھسیٹ لیتے ہوئے جا رہا, بس اتنا ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا بولے معلوم؟ علم ہے جو تمہارے ہاتھ سے بہ رہا وہ علم ہے, تم علم کے سمندر بننے والے, اور جو تمہارا جو گھسیٹ لیتے ہوئے جا رہا نا, تم اسلام کو آگے پہنچائیں گے, دور تک لے کے جائیں گے. اتنے چیزاں بول دیے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے, ان کو غیب کی بھی معلوم ہے اور وہ علم ہے, ہم لوگ نہیں بول سکتے. تو میں یہ چیز میں ہمیشہ جو ہے دوری رہنا چاہتا ہوں. کچھ میرے بھی ایکسپیرینسز ہے, اس سے میں شیئر کر سکتا ہوں, مگر یہ کنفرم نالج نہیں ہے, پکی مضبوط بات نہیں ہے. ہو سکتا آپ کے پیر مرشد صحیح ہے, ہو سکتا وہ نہیں ہے, اللہ عالم. بولے کہ اچھا ہے بولے, ایسا کچھ نہیں بولے, اچھا ہے بولے. تو میں اس لیے بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں, مطلب خواب آیا تو وہ تو معلوم, اپن کو کچھ نہیں معلوم. جتنا یوسف علیہ السلام جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اپن تو اس کے بارے میں اتنا تو نہیں جانتے, اس لیے پوچھی میں اچھا ہے بول کے, خالی اتنا ہی بولے, اس کے بارے میں کچھ نہیں بولے, تو اس لیے میں آپ سے تفصیل پوچھ لے رہی تھی. مگر خوابوں کے بارے میں جو ہے 3 ٹائپ کے رہتے ہیں. مگر پہلی چیز جو اللہ کے نزدیک ہے, اللہ جس کو چاہتا, جو دین کی محنت کرتے, جو صبر کرتے, ان کو اللہ تعالیٰ میننگ فل خواب دکھاتے. باقی کے خواباں پورے سازش رہتے, جنات کے گیم رہتے, دھوکہ دیتے, خوشی کراتے, غم کراتے, بہت الگ ہی پالیٹکس چلتی. وہ ساس بہو کی پالیٹکس سے بھی خطرناک رہتی. وہ جنات جو انسانوں کو گمراہ کرتے, بھٹکاتے, ایک جگہ پہ لے کے جاتے, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے, وہ نہیں معلوم. مگر نیک بہت رہے تو اللہ جو ہے, آپ غم زدہ رہے تو کبھی آپ کو خوشخبری دے دیتے, کچھ چیزیں آگے کی دکھا دیتے, کچھ رہنمائی کر دیتے, وہ بھی ہو سکتا. مگر جو ہے کنفرم کچھ بھی نہیں بول سکتے. میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ نیک صالحین ہیں, آپ خواب کے دیکھنے کے بعد میں آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے, آپ کو اچھا دکھ رہا, خوشی ہو رہی, تو مطلب خوشی ہے. یہ ایک میں رول سمجھا ہوں. اگر ڈر ہے تو مطلب کچھ خطرہ ہے, ہو سکتا, مطلب اس کا بھی کلیئر نہیں ہے, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. تو آپ کو خواب دیکھنے کے بعد میں اگر ایسا محسوس ہوا کہ جو ہے ریلیکس ہے, آپ کو اچھا دکھ رہا, تو مطلب اچھا خواب ہے. مگر میں یہ سوال پوچھتا ہوں, ہم کو اللہ رہنمائی کیوں کرے خواب کے ذریعے؟ ہم کیا ہے؟ میں تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں, اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگ دین کے بڑے بڑے جھنڈے نہیں گاڑے. ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو اتنا اونچا نہیں سمجھنا کہ ہمارے تکلیف کو جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ خوابوں کے ذریعے جو ہے کرتے. ہم پہلے وہ لیول کے پہنچنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہم دین کی اتنی محنت میں ہیں, دین کی استقامت میں ہیں, دین کی فرمنس میں ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جب ٹینشن میں ہے یا بہت رو رہے یا پریشان ہے, تو اللہ تعالیٰ کچھ خواب کے ذریعے ہمارے کو کیوں کریں گا؟ اللہ چاہے کرے, اللہ چاہے ہم لوگ اتنے دیندار ہو, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے تو وہ بہت خوشی کی بات ہے. تو جب اچھی بات ہے. باقی کا میں کئی لوگ میں دیکھا نماز ہی نہیں پڑھتے, اور لوگ بولتے میرے کو اللہ کل خواب میں دکھایا کہ میں بولا, پہلی چیز آپ پہلے اللہ آپ سے ناراض, اللہ آپ سے دشمنی رکھ رہا, کیونکہ آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے, آپ سود لے رہے, ہاں آپ غیبت کر رہے ہیں, آپ اپنے زبان کو کنٹرول نہیں کر سک رہے, آپ لوگوں کو ہیوملیٹ کر رہے, تو اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو چاہے؟ نہیں میرے کو نہیں معلوم, وہ میرے کو خواب میں ہرا جھنڈا دکھا, ہرا ٹھنڈا پانی دکھا, ہرا جام دکھا, کیا کیا کہ دکھا, وہ مطلب میرے کو اللہ. تو آج کل لوگ کیا کر رہے, دین پہ محنت نہیں کر کے خوابوں کے ذریعے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے. میں ایک آپ کو نہیں بول رہا ہوں باجی, میں جنرل میں ایسے غلط لوگوں کو دیکھا ہوں جو قرآن کچھ نہیں پڑھتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, اور جو اپنے آپ کو دیندار سمجھنے کے لیے یہ جسٹیفیکیشن لیتے کہ میرے کو ہرا جھنڈا دکھا, ہریالی دکھی, سمندر دکھا, پانی دکھا, میرے کو بہت اچھا دکھا, مطلب میرے کو اللہ چاہتا, آپ بیکار باتیں کر رہے بولے. تو یہ جو ہے خوابوں کو بہت زیادہ اپن ویلیو دے رہے, یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنا قرآن حدیث اہمیت رکھتے. ٹھیک ہے, آپ کا موڈ اچھا ہوا, فریش ہوئے, الحمدللہ, کیری کیجئے. امید ہے کہ اللہ آپ کو چاہتے, آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ عزت دیں گے, ہو سکتا, مگر جنرلائز نہیں کریں گے اپن بول کے. میرا یہ پرسنل اوپینین ہے, آپ چاہے تو اس کو ریجیکٹ کر سکتے. میں ویسا وہ نہیں کروں گی, لیکن اتنا ہے کہ میں اب مطلب شروع سے میں پڑھتی ہوں قرآن, لیکن
اب یہ جو کرونا کی وجہ سے اب جاننے لگی قرآن کو میں، کیونکہ اس کے معنوں کے ساتھ جو جان رہی ہوں میں، اب تھوڑا میرے کو امپرومنٹ جو ہو رہا نا، اب تھوڑا سا تجربہ ہو رہا کہ قرآن ایسا ہے. صرف پڑھ لیتی تھی میں قرآن شریف، لیکن اس کے معنی کچھ نہیں معلوم ہو رہے تھے. میرے کو اب احساس ہو رہا ہے کہ قرآن ایسا ہے، ایسا کرے تو ایسا. اتنا تھوڑا ہی معلوم ہوا، لیکن الحمدللہ اب میرے کو بیٹر، پہلے سے اب بیٹر ہوں میں. یہ میں ماشاء بچپن سے اب تک پڑھی، سو اس لحاظ سے اب میرے کو بہت اچھا دکھ رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بخرا ریچی اسی سٹیپ پہ چلیے 2-3 سال کے اندر کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں اگر اپن کمپلیٹ کرتی ہے 2 سال کے اندر. میرا ٹارگیٹ ہے 2 سال کے میں قرآن کمپلیٹ ہوگی، اللہ کرے اور جلدی ہو. اپن جو سپیڈ سے جا رہے ہیں، مگر شروع میں سلو جانے میں اچھا ہے، تاکہ جو ہے اس کو اور انجوائے کر سکے اور اس کی گہرائی میں جا سکے. پھر ایک بار ذرا سپیڈ اور پکڑی کے تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر قرآن ہو جائے. امید اپنی تو وہ. تو چلیے آج تو ہو گیا. آج نئے آیت اب لینا ہے، آیت نمبر 156. ذرا تھوڑا سا میں سوچ رہا ہوں آج تھوڑا کلاس کو کٹ شارٹ کر دیں گے، آج تھوڑا کلاس کو ریپ اپ کر دیں گے. شعیب بھائی بھی غائب ہے. میرے کچھ تھوڑے سے جا کے کچھ ایمرجنسی ہے میرے کو، اور تھوڑی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ آج نئی آیت کو کل پکڑیں گے. آیت نمبر، آج پرانی آیت کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا. آج ایک بار مجھے معاف کر دیجئے، میں تھوڑا سا بزی ہوں، انفارچونیٹلی کچھ کام ہے، تو میں آج کلاس ریپ کر دیں گے انشاءاللہ. پھر کل کی کلاس میں تھوڑا سا 155 پک اپ کریں گے، کیونکہ اگر میں وہ پک اپ کرا 155، وہ بہت مست آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، ون آف دی میری فیوریٹ آیت ہے. میں اس کو پورا انصاف دینا چاہتا ہوں. وہ 15-20 منٹ میں جلدی کر کے ریپ اپ نہیں کرتا ہوں. اپنی زندگیاں سب کی اس آیت سے کنیکٹڈ ہے. انشاءاللہ کل اپن کریں گے آیت نمبر 155، اور پورا آدھا گھنٹہ میں بولے بغیر میرے کو ایسا دکھتا میں انصاف نہیں کرا وہ آیت کے ساتھ، اور میرے کو بھی دل نہیں مانتا. اس لیے کل شروع کریں گے 155، اور انشاءاللہ جو ہے 155 156 کریں گے، اور ان للہ و انا الیہ راجعون کا صحیح میننگ کو سمجھیں گے. الحمدللہ ہمارے دلوں کو بہت مضبوطی ملیں گی اس تفسیر. وہ آیت نمبر 156 ہے، جو مر گئے تو پڑھتے اپن، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج یہیں پہ رابط کریں گے. آج یہ میٹنگ کو اس کو ریکارڈنگ کون سٹاپ کرنا؟ ہوسٹ منصور بھائی ہے. ہوسٹ ہاں منصور بھائی ذرا اس کی ریکارڈنگ، منصور بھائی نہیں ہے، ان کے بچے ہیں. تو بیٹا آپ سن رہے کیا؟ آپ یہ میٹنگ ریکارڈنگ سٹاپ کر سکتے کیا؟ ان کو نہیں معلوم شاید. جی بولیجیے. ابھی میٹنگ سٹاپ کرنا ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ میٹنگ کلوز کر دیے تو ختم ہو جائے گا. آپ میٹنگ بند کر دیجیے، آٹومیٹکلی ریکارڈنگ اوکے میں کر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. چلیے اللہ حافظ. پورے چلے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.